सेकेंड स्टार्टर हम आसला होची तंदूरी फास्ट आसला होची हमर बिरयानी आसला आज हम सो रेडी हेची कोडी जे मामनु होटल पुलिस हैं आज हमर आलू परोटा करा जाउची देखो एदी आसी नो आज नो ता पपी पाउ नमस्कार संग मैंने जय जगन्नाथ मु चीनू आपण चीनू ड्रीम वर्ल्ड रे स्वागत जनावछि देखंतु आमे सब आज रेडी होई कोड जाउछु आज हम सब रेडी हेछु कोडी जेबा मामनु होटल पुलिस हैं माने कोन स्पेशल कोन अछि स्पेशल होची हम एनिवर्सरी आसी 5 तारिख और सेति पय जेटा एडवांस एटा टाइम नै तापर 12 दिन आमे बिन तियास न खाउ न इंतरे बुधवार सेति आज उटे समय सुजग फॉलो कला सेति नै हम जाउछु अने एटा एनिवर्सरी स्पेशल में एडवांस रो अब जाउछु होची होटल खाया पय कोन कोन सब खाउ से समस्त पर सब परिवार जाउछु मां भी जाउचंती मां भी पूरा रेडी हे सरचंती आ बापू ने रेडी हे सरलानी आ सब जिबा कोन सब खाउ चलन देखिया कोन आपने मगाइथिला में पेरी पेरी चिकन देखा फास्ट टाइम और स्टार्टर आसला आम एति आम समस्त प्लेट अच्छे कि खाई देख टेस्ट এটা চিলি ভালো লাগছে না ভালো লাগছে চিলি চিকেন ভালো লাগছে चिल्ली पता बाकी चिल्ली टेस्ट মানে बहुत बढ़िया यार इच्छा थी ভালো লাগছে না अरे बबलू डॉक्टर माना सेकेंड स्टार्टर हम आसला होची तंदूरी सेकेंड स्टार्टर हम आसला आसला क्रिस्पी कमजोर আছে কাওয়া बढ़िया बढ़िया फास्ट आसला होची हमर बिरयानी आसला और एक चिकन बिरयानी रोटी बोलती है कड़क कड़क पूरा रोटी लेके चिकन बिरयानी लास्ट आसला मांकर रोटी आ दाल फ्राई एटा रिनु अन ने अन बामन कोड तंदूरटा भल लागला ना रिनु कोडा भल तंदूरटा ना एटा टांगड़ी कबाब पेरी पेरी टा मस्त पेरी अने बापू ना पसंद पेरी पेरीटा भल लागला तादर मंच सॉस डालती डाल कोडा मिराकल हॉस्पिटल माने आई पे की रिटर्न कनो लत्रा नमस्कार संग माने जय जगन्नाथ आउ आज होची हमर रिनु ता भौनी कोन कोन सब पठेई छी हम घर को आ आर्थर तो होची से जाइतला तांगर कोन कोन स्वान सा को देखितली आ तो देखो दि बैग से कोन कोन आसी चलो देखियो तो बोट तो जरी आसी तेरे जरी से काम करते जोड़ तरीका में काटी के देखिया तार देखिया इधर देशन कोन देशन देख इटा पथि मतलब आपको जी सुनिया साग जो मेरी सारो सही साग सुनसुनिया साग ना आ इटा बहुत बढ़िया साग होता माने एक्चुअली याड मिलेनी सुनसुनिया साग आ ता सेठी हेती सुनसुनिया साग दे कळम भी के कळम साग मिसेछि हां कळम सुनसुनिया बडे लागे खाई दे बढ़िया लागलो कळम सुनसुनिया मिसा तापरे देइबेन तो कोन आज तो भी लेते देखिए पूरा फ्रेश है वाह नाली भी ये गोही करते हैं भाई हमें बहुत बढ़िया बुई सगा आथर को टिके माने एते फ्रेश नथला एबे किंतु पूरा छनछनी आसा है आ कोन दिन काट ना अच्छा हमको आउ रे जूस है कुमार ये देखो गोटे एटा कोन नुआ जिंस खंबा जो आखि तले जो वालटा है या बोली खंबा
ଟମାଟୋ ଦେଇଛି ନା 2 ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ତ ହେଉଛି ଆମ୍ବ। ଆଉ ଏଠୁ ଆମ୍ବ ମାନେ ଆମ୍ବର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ନା ମାନେ ଏତେ ପୁରା ମହକ ହଉଛି। ବହୁତ ଆମ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ମାନେ ଖଟା ଥିବ କି ମିଠା ଥିବ ଜାଣି ହଉନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ମେଲ୍ ପୁରା ବହୁତ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଅଛି। ମାନେ ଏବେ ତ ଆମ୍ବ ସିଜନ୍, ଏତେ ଆମ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଖୁମାଳୁ ଆଉ ସୁନସୁନିଆ ଆଉ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ କାଲି ସୁନସୁନିଆ କଳମ ଶାଗ। ଆଉ ସେଟା ବି ଆମର ମେଞ୍ଚ ମାନେ ବୋଇତାଳୁ ପକେଇକି ଟିକେ ମେଞ୍ଚ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଠି ପୋଇ ଶାଗ ପାଇବେ। ହେଲେ ସେଦିନ ମା କହୁଛୁ ନେବା ପାଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଇସା ଥିଲା ନା, ମା କହିଲେ ନାଟା ଭଲ ଲାଗେନି, ଏଥିପାଇଁ ଆଣିଲୁନି। ଆଉ ତାପରେ ଖୁମାଳୁଟା ବି ଆସିଲା, ଖୁମାଳୁ ଟିକେ ଭଜା ହବ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆସିଛି ଆମର, ମାନେ ରିନୁ ତା ବାପ ଘର, ମାନେ ତା ଭଉଣୀ ପଠେଇଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ମାନେ ପୁରା ବାଡ଼ି ଜିନିଷ, ମାନେ ପୁରା ଘରୋଇ ପରିବା। ସେଠି ଗଛ ପକେଇ ଦେଇଛି ଖୁଲିଛି। ହଁ ନା, ସବୁ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ତାର ବାଡ଼ିରେ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପପେଟା ନାହିଁ ବୋଧେ। ନା ପପେୟା ଗଛଟା ଏତେ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଗୁଟେ ହେଇଛି ସେ ଗଛଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଲମ୍ବା ଗଛ, ସେଥିରେ ହଉନି ଏତେ। ତାହେଲେ ପପେୟା ଗଛଟା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମର ପପେୟାଟା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିନି ନା, ଯଦି ଆଚାର ପାଇଁ ହବ କାରଣ କାଟିଦବ। ନାନୀ କହୁଥିଲେ ଆଚାର କରି ସବୁ ଯଦି ଖାଇପାରିବନି ନା, ସବୁ ଖାଇବାରେ ପକେଇଦବା, ଆଚାର ପାଇଁ କାଟିଦବ। ଆଚାର ପାଇଁ ପକେଇଦବା। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଅଛି ନା। ଆମ୍ବଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆମ୍ବ ଅଛି। ଦେଖିଆ ଆଚାର ପକେଇଦବା। ଆମ୍ବୁଲ କରିବା ନା ଆଚାର ପକେଇଦବା। ଆମ୍ବୁଲ କଲେ ଆମର ଆଚାର ନାହିଁ, ତାକୁ ପନିର ଆଚାର କରିକି ଖାଆନ୍ତି। ଆଚାର କରିଦବା। ଆଉ ଏତିକି ହେଇଛି ଆମର ପରିବା ଆସିଗଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ଯୋଉ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ସବୁ। ଆଜି ଆମର ଆଳୁ ପରଟା କରାଯାଉଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ଆଳୁ ଦେଖୁଛି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରାହେଇଛି ଏଠି। ଆଉ ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ଅଟା ଚକୁଡ଼ି ଏମିତି ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଏଥିରେ ଷ୍ଟଫିଂ କରାହେଇଛି। ମୋ ଝିଅ ଏଇନା ଷ୍ଟଫିଂ କରୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତିଆ କରୁଛି, ଅଟାକୁ ସେମିତି ଭଲସେ ଫୁଲ ଭଳିଆ କରିଦେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛୁ ନା? ୟା ପୂର୍ବରୁ ଥର କରିଥିଲୁ ଭଲ ହେଇନଥିଲା ନା? ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ସେ କେମିତି ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟଫିଂ। ହେଇଗଲା, ଦେଖିଆ ଦେଇଛୁ ନା, ବନେଇଦେଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର। ଏତିକି ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଭିତରେ ଆଳୁ ଦିଆ ହେଇକି ରଖା ହେଲାଣି। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ବେଲିଆ। ବେଲି ସାରିଲା ପରେ ବେଲା ଚାଲିଛି ଆମର। ଟିକେ ଆଳୁ ପରଟା ଟିକେ ମୋଟା ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରୁଟି ତା ଭିତରେ ଆଳୁ, ସେଭଳି ଆଳୁ ପରଟା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଆଳୁ ପରଟାଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଆଳୁ ପରଟା, ଗୋଟେ 5ଟି ବେଲା ହେଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବେଲିଆ, ତା ସହିତ ଆମର ଦହି ସହିତ ଖାଇବୁ। ବନେଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ଇଏ ନେବ ତାପରେ ପକେଇବୁ ଆଳୁ ପରଟା। ଆଳୁ ପରଟା କେବେ ଖାଇଛ? ହଁ ଖାଇଛି, ଏଇଠି ଖାଇଛୁ। ଏଇଠି ବନେଇଥିଲେ ଥରେ ଯୋଉ ସେ ରାତିରେ କୋଉଠି ଆଇଥିଲେ, ଆମେ ବନେଇଥିଲେନି ନା? ନା ଥରେ ଆମେ ବା ବନେଇଥିଲେ, ହଉଛି ହେଲାନି, ମୁଁ ଚକୁଡ଼ିନି ହେଲାନି ବା। ହେଲାନି, ସେ ଆଉଥରେ ଚକୁଡିଲେ। ୱାଓ, ସୁପର ୱୁମେନ୍। ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପରଟା। ଏଟା ମୁଁ ପରେ ନେଇପାରିବେ ସ୍ନାକ୍। କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି।
आशा करछि आपण मानकु मोर ए भिडियोटी भल लागिथिबो जदि भल लागिथे प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर रहिली देखा आपण नेक्स्ट ब्लॉग रे।